Today I will show you a new design, new concept design of Banalata muslin. Okay, let me show you the design. There are two different design. This all over work, all over embroidery work. I show you the back side of this saree. This is all embroidery work. It is okay, and all over is Bonalata design. This is the body portion of this saree. Okay, and this is the pallu portion. तो आप लोग बुकिंग करने के लिए जस्ट स्क्रीन में दिया हुआ नंबर में स्क्रीनशॉट लेके ऑर्डर कर सकते हैं। और जिन लोग शॉप में, हम लोग का शॉप का एड्रेस है पल्लवी वस्त्रालय, सीतारामपुर स्टेशन रोड, नियर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। ओके, all over work. Let me show you the blouse piece, very beautiful blouse piece. This is the part and all over booty in the blouse piece, and full body is very beautiful and elegant work. Okay, now we will show the next design. This is a little bit different. uh, that is, I show you the pallu portion of this sari. Okay, and entire body is weaving this one. Okay, this is very beautiful and elegant piece. খুবই সুন্দর পিসটা। আপনারা এটা আঁচল পরছেন, যারা একটু কম কাজের মধ্যে পছন্দ করেন তাদের জন্য কাজ ভরপুর, কিন্তু একটু ডিফারেন্ট টাইপের ওয়ার্ক করা আছে। ওকে, এন্ড ফুল বডি কাজ থাকবে। এন্ড আমি এর ব্লাউজ পিসটাও আপনাকে শো করি। এর ব্লাউজ পিসটা থাকবে সিম্পল পার দেওয়া। ওকে, দুটো डिफरेंट डिजाइन, जेटा আপনার পছন্দ জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ कीजिए। ओके, सो नमस्ते।